वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले मैं नदीम मोहम्मद नदीम साहब मेरे साथ थे और अभी भी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप नदीम साहब आप बता रहे थे कि आपकी जो कैंपेन है वो किस तरह की होगी और उसका असर जो है वो कितनी मौसर होगी, जरा उसके बारे में प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लें। सर, हमारी जो कैंपेन है ये 30th को हम लोग एक कन्वेंशन से शुरू कर रहे हैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से, और उसको स्टार्ट जब हो जाएगी तो बेसिकली ये इसकी में जो हमने बनाई ऐसी है कि हम हर सिटी की डिस्ट्रिक्ट बार में जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको भी पता नहीं है मिसिंग पर्सन्स के बारे में कि ये मसला है भी या नहीं है। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि हर शहर में जाया जाए। उसमें आमना मसूद जंजुआ, इमरान खान और जमात इस्लामी के कुछ लोग, ये सब जो है हमारे साथ जो भी अवेलेबल हुआ, तो इन लोगों ने कमिटमेंट की है कि वो हमारे साथ रहा करेंगे। यानी कि आपके साथ और जाएंगे तो आपके साथ कोई और भी सियासी जमात होगी? सर, सियासी जमात जो शुरू से लेके अब तक जो है हमारे साथ, मैं भी उसी का हूँ, तहरीक इंसाफ है, जिसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं, उनके लोगों को भी यूज कर रहे हैं, हर चीज उनकी यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनका जो सेंट्रल ऑफिस है। जमात इस्लामी जो है वो चंद शहरों में, लाहौर है और कराची है, इन शहरों में जो है वो कभी कभार हमारे साथ मिल जाते हैं और कभी कभार वो हमें ना कर देते हैं। लेकिन एक ही जो इस वक्त जो बड़ी मेजर जो रोल प्ले कर रही है दैट्स पीटीआई। जी, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ, इमरान खान के साथ और आमना मसूद जंजुआ के साथ हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह हमारे जितने भी लोग हैं उनको वापस लाए। आपका हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके ओके। कहा अब मैं यहाँ पर खत्म करने को बात कहूँ। मुझे आप यहाँ पर ये बताएं, यहाँ पर रह के हम लोग अमेरिका में रह के, डॉक्टर आफिया भी यहाँ पर है, इस वक्त न्यूयॉर्क में है, हम लोग यहाँ पर रहकर कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अपने तौर पर क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों को अपनी एफर्ट करनी चाहिए। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस इशू को खुद सही से परसीव करना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारे नाजरीन में भी शायद होंगे जिनको एग्जैक्ट परसेप्शन नहीं पता है, उनको दे शुड रिसर्च ऑन दिस थिंग एंड वी शुड एजुकेट आवर ओन पीपल, यू नो, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग जिनको हम जानते हैं उन पे। और फिर उसके बाद जो है वी हैव स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो, लाइक स्टूडेंट बॉडीज हैं, और इन सारी चीज़ों के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए एंड वी शुड एजुकेट आवर पीपल दैट दिस इज अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सॉल्व इट। हम लोगों को एक तो अपनी ये मेंटालिटी कि अगर ये कोई भी FBI की लिस्ट में है या कोई जेल में चला गया है तो इन्होंने जरूर कुछ बुरा किया होगा, ये मेंटालिटी जो है ना ये थोड़ी चेंज करनी होगी। और अपने लोगों को थोड़ा उनको ट्रस्ट करना सीखें। अपने लोगों को लाजमी नहीं है कि अगर कोई जेल में है या FBI की लिस्ट में है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसने लाजमी कुछ बुरा किया होगा तो अब ये सजा भुगत रहे हैं। थोड़ा अपने लोगों को, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को थोड़ा भरोसा करें उनको और सीखें। I think definitely we can do something living in America, where most of us here are U.S. citizens. So obviously we have more of a reach to our local representatives, our local legislator. We can call them, we can write them letters, we can organize MSAs in the masjids to organize some protest rallies. This is not just ke Pakistani hai unka issue hai. This is going on in other Muslim countries. And in US सबसे बढ़कर human. Yeah, exactly. Human issue, exactly. और यहाँ पे कोई 8 से 10 मिलियन मुस्लिम्स हैं और उनको भी ये खतरा होना चाहिए, कल उनके साथ भी हो सकता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी यूएस में पढ़ रही थी, कल को अगर मतलब इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी कोई PhD करेंगे, मास्टर्स करेंगे, कल उनको अगर उनके साथ ही हो गया, वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। देयर इज थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन जो अभी MSAs में हैं, हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दे ऑल नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस, वी ऑल नीड टू ऑर्गेनाइज, वी नीड टू गेट आवर वॉइसेस हर्ड। हमारे पास 8 से 10 मिलियन लोग हैं, कितने वोटर्स हैं हम, कितना फाइनेंशियली यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रांग है। It's about time we start utilizing this for something productive, other than कि आपस में जो करते रहते हैं बहस, उसको ऑर्गेनाइज करके कुछ प्रोडक्टिव। मेरा यहाँ पर टाइम खत्म हो गया। आपके मेरे तीनों मेहमानों का, ताहा अहमद, समरा चीमा और जहां से हनफी, आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ लाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आमना मसूद जंजुआ साहिबा का और तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद नदीम साहब का कि वो भी हमारे साथ लाइन पर रहे। नाज़रीन, जब हम लोगों ने सोचा कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर एक प्रोग्राम करें तो यकीन मानिए मेरे जहन में कुछ भी नहीं था और मुझे नहीं पता था कि मैं किस मकसद के तहत ये कर रहा हूँ। शायद इसलिए कि सब लोगों ने प्रोग्राम किया तो हम भी एक कर लें, गधों की दौड़ में हम भी शामिल हो जाएं और उसके बाद कुछ लोग वाह वाह करें, कुछ लोग मेरी तारीफ करें, कुछ लोग कहें क्या कारनामा अंजाम दिया है, और उसके बाद मैं घर जाकर लंबी तान के सो जाऊँ, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह।
اور اس کے بعد جو ہونا ہے ہو جائے. آج آمنہ موضوع جنوا کے ساتھ بات کرنے کے بعد شاید تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اندر سے جھجک چکا ہوں کہ کیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور یقین مانیے کہ ہم اگر یہ سمجھتے رہیں گے کہ نہیں ہو سکتا تو ضرور ہو سکتا ہے اور ہو کر رہے گا اگر ہم اس پر چپ رہے. ہم سب کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. ہماری حکومت کو جو روزانہ بغیرتی کے 2 کیپسول لے کر سوتی ہے اس کو ان کیپسولوں کی تعداد کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. یہ میری تجویز یہ ہے کہ کیپسولوں کی تعداد کو بڑھا دیں بغیرتی کی اور مکمل بغیرت ہو جائے. اور ہم عوام کو بے حسی کے 2-4 انجیکشن اور لگوا کر اپنا کورس پورا کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی تجویز نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب 20 بار کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کو ہم ان کو فون کر کر احتجاج کریں گے, کیونکہ جب وہ بیچارے یہاں پر آتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ 1 to 1 بات کر سکتے ہیں, فون پر ہی کر سکتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ ان کے فون کارڈ کا بیلنس بھی ہماری جمہوریت کی طرح مک چکا ہے. اور یہاں پھر وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ امریکہ جو کال ہوتی ہے اس کی انکمنگ جو ہے وہ فری نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا, ورنہ وہ سچ بولتے ہیں, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. ڈریے اس وقت سے کہ جب میری آپ کی یہاں میں سے کسی کی بہن بیٹی یا ماں کے ساتھ ایسا ہو, جب اس کو کسی ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے اور جس کا 5 سال تک بھی نہ پتا ہو کہ وہ کہاں پر ہے, جس کے ساتھ انسانوں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جائے. ڈریے اس وقت سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم سب کو ظلم نہ سہنے کی توفیق عطا کرے. میرا آج آپ لوگوں سے ایک آخری اپیل ہے جاتے جاتے. ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بہت اچھی تجاویز دی میرے تینوں مہمانوں نے, لیکن میری بھی ایک تجویز ہے. ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, مجھے یقین ہے, مجھے میری اور آپ کی مستقل مزاجی پر مکمل بھروسہ ہے. بہت ڈھیٹ انسان ہیں ہم لوگ, بہت ہی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں. لیکن میرا صرف یہاں پر مشورہ یہ ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے. کل میری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لائر سے بات ہوئی تھی اور بقول ان کے کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو ایک خط, ایک کارڈ, کچھ اس طرح کا ہی بھیج دیں. اگلے کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہی ہو جائے. ان کا ایڈریس میں یہاں پر آپ کو لکھواؤں گا, ضرور پلیز لکھیے گا. اور اگر آپ کر سکیں تو خدا را میرے لیے, اپنی بہن بیٹی ماں کے لیے یہ ضرور کیجیے گا. ان کا ایڈریس جو ہے عافیہ صدیقی نمبر 90279-054 MDC بروکلن. عافیہ صدیقی نمبر 90279-054 MDC بروکلن, میٹروپولیٹن ڈیٹینشن سینٹر, PO باکس 329-002, PO باکس 329-002, بروکلن نیو یارک 11232. اور اگر آپ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بھیجی ہوئی چیزیں ان کو مل گئی ہیں تو ان کی جو لائر ہیں ان کو بھی آپ ڈائریکٹ ای میل کر سکتے ہیں. ان کی لائر کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے sarah@fkolaw.com, sarah sarah@fkolaw.com. ان کو آپ تصاویر بھیج سکتے ہیں, کتابیں بھیج سکتے ہیں, لیکن امیزون اور جو بارنز اینڈ ناولس کی ہیں وہ بھیج سکتے ہیں. جو رجسٹرڈ کتابیں ہیں وہ نیوز میگزین بھیج سکتے ہیں. بکس آن نیچر جو ہیں ان کو بہت زیادہ پسند ہے, اگر آپ وہ بھیجنا چاہیں وہ بھیج دیں. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے, اور ہمیں اس سے زیادہ ہم ذلیل ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. اللہ آپ کو, میری اور ہم سب کی عزتوں میں تھوڑا اضافہ کرے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. There's all empty, and down there's the sea. No one here but me. There's nothing but light that comes.